बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक वीडियो क्लिप आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। दावत इस्लामी के बड़े ही नामवर और कदावर मुफ्ती हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन रज़ा साहब अत्तारी दाम बरकातुहू आलिया। जानने वाले इनको जानते हैं, पहचानने वाले पहचानते हैं और मानने वाले मानते हैं कि जो बात ये करते हैं कच्ची बात नहीं होती, बड़ी मजबूत इनकी गुफ्तगू होती है, पुरमग़ज़ और जामे इनकी गुफ्तगू होती है। नमाज गौसिया के हवाले से इन्होंने जो है वो कुछ कलाम किया है। मैं चाहूँगा आप हज़रात एक मरतबा सुन लीजिएगा। और जानने वाले ये भी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर ये नमाज गौसिया को लेकर मिर्ज़ा इंजीनियर और जिस जैसे जितने भी जरासीम हैं उन्होंने मीम्स बनाए, मजाक बनाया। और ये जितने भी मजाक बनाने वाले हैं सारे ही जानते हैं कि ये सारे परले दर्जे के जाहिल इंसान हैं। आज जब आप गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जाहिल और आलिम की गुफ्तगू में कितना फ़र्क होता है, जाहिल और आलिम के समझने और समझाने में कितना फ़र्क होता है। वक्त ज़ाया ना कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आखिर बार आपने अपने रखे ज़हर कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है। तो आइए किबला मुफ्ती साहब की गुफ्तगू समाप्त करते हैं। नमाज अगर अल्लाह के अलावा किसी और के लिए पढ़ी गई, यानी सजदा इबादत अल्लाह के अलावा किसी और की गई, तो इसके तो शिर्क में कोई है ही नहीं शुबा। सलात गौसिया ये नमाज अल्लाह ही की है। असल में इसका नाम था सलातुल असरार, लेकिन इसकी जो तरकीब है पढ़ने की वो चूँकि गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बयान फरमाई, तो इसलिए इसको बाज़ों ने सलातुल गौसिया का नाम दे दिया। नमाज अल्लाह ही के लिए पढ़ी गई, उसमें क़िरात की गई, उसमें तस्बीहात की पढ़ी गई, नियत अल्लाह ही के लिए की गई, सलाम तक फेरा गया। सारा नमाज का तरीका कोई अलग नहीं, वही तरीक़ेकार है। क़िरात की मखसूस सूरतों के बारे में बताया कि ये करें, तो वो भी कुरान मजीद फुरकान हमीद से ही तिलावत की गई। तो सिर्फ मंसूब होना ये तो किसी चीज़ को बातिल नहीं कर देता। सही बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहब्बुस्सियाम इलल्लाहि सियाम दाऊद, सबसे बेहतरीन रोज़े अल्लाह की बारगाह में दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े तो अल्लाह के लिए होते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े कहाँ से हो गए? और फरमाया अहब्बुस्सलाति इलल्लाहि सलातु दाऊद, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब नमाज जो है वो दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है। यानी उनके नमाज पढ़ने का तरीक़ेकार, उनका जो वक्त मुकर्रर था, जिस अंदाज में वो इबादत करते थे आराम करने के बाद, वो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक महबूब था। तो अगर सिर्फ निस्बत ये किसी चीज़ को शिर्क बना देती है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्यों इरशाद फरमाते? तो ये सिर्फ नाम दे देना ये इसको गलत नहीं कर देगा। नमाज पूरी अल्लाह के लिए है, क़िरात, तस्बीहात, सब कुछ ये अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए हो रहा है। और उसको पढ़ने के बाद भी सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सना का हुक्म है, अल्लाह की हम्द व सना की जाएगी। फिर इसके बाद जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ा जाए। अब इसके बाद बगदाद की तरफ 11 कदम चल के गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में अपनी हाजत को पेश किया जाए। तो नमाज से तो इसका कोई ताल्लुक ना हुआ। नमाज पढ़ने के बाद इन आमाल का हुक्म दिया गया, और ये आमाल अभी हमने गुफ्तगू की तफसील के साथ मदद मांगने के हवाले से, ये तो कुरान और सुन्नत से इसका सबूत मौजूद है। तो सिर्फ निस्बत की बुनियाद पर कोई चीज़ गलत नहीं हो जाती। और दूसरी बात ये तो मैंने आपको जवाब दे दिया अहादीस तय्यबा की रोशनी में। ख़ास वो लोग कि जो असलाफ को तस्लीम करते हैं, मानते हैं और उनकी तरफ अपनी निस्बत कायम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि नमाज गौसिया को आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बयान की। ये नमाज गौसिया खुद गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने सलातुल असरार इसको बयान किया, तरीक़ेकार को बयान किया। और इसे अल्लामा शतरूफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के शयूख़ में से हैं, वो शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हज़रत अल्लामा अली बिन सुल्तान अल मारूफ बुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, और इस तरह के अजिल्ला उलमा ने इस तरीक़ेकार को अपनी किताबों के अंदर नकल किया है। ये कोई इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इसको ईजाद नहीं किया या गौसे पाक की तरफ मंसूब नहीं किया, बल्कि असलाफ से ये जो तरीका है चलता हुआ आ रहा है, उसको आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बयान फरमाया है।
ناظرین، آپ نے قبلہ مفتی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سماعت کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ بہت سارے ایسے پہلو جس طرف آپ کی پہلے توجہ نہیں تھی آج توجہ گئی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور کئی سوالوں کے آپ کا جواب بھی مل گئے ہوں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جب بھی سنیں عالم کو سنیں، اور عالم بھی جو مستند ہو، یعنی کہ صرف لفظ عالم اس کے نام کے ساتھ نہ چلتا ہو، صرف لفظ مفتی نہ چلتا ہو، باقاعدہ جو مستند عالم ہیں اور جن کو عقائد و نظریات واقعی وہی ہیں جو قرآن و حدیث سے چلتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والا ہو، اندر بغض اور حسد اور کینے کی آگ میں جلنے والا نہ ہو۔ یقین کیجئے آپ کو مہ خانہ دھول سے نکالے گا، مہ خانہ رسول میں انشاءاللہ داخل کر دیں گے، ہو عالم۔ اور دعوت اسلامی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ جانتے ہیں بڑے بڑے قداور مفتیان کرام ہیں، بڑے بڑے نامور ایسے مشائخ بھی ملیں گے، علماء بھی ملیں گے، ایسے آپ احباب کو عاشق رسول بھی ملیں گے کہ جو واقعی آپ کو وہی مسائل بیان کریں گے کہ جو واقعی قرآن و حدیث سے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں سے چلتے آ رہے ہیں۔ اب جنہوں نے حضرت قبلہ مفتی صاحب کی گفتگو سماعت کی ہے، اور ایک طرف مرزا انجینئر اور جتنے بھی یہ میمز بنانے والے ہیں، اب دونوں کو اگر آپ ساتھ میں ملائیں، کمپیریزن کریں تو زمین آسمان سے زیادہ آپ کو فرق جو ہے محسوس ہوگا۔ جاہل جاہل ہی ہوتا ہے، اس کی نظر صرف تنقید اعتراض یہاں تک بس محدود ہوتی ہے، جبکہ جو عالم لوگ ہوتے ہیں انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں نے کیا کہا، یہ جو مسئلہ ہے کیا یہ واقعی قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہاں پر بندہ کو گمراہی کی دلدل میں تو نہیں جا رہا۔ ایسے جتنے بھی راستے ہیں انہوں نے سارے راستے جو ہے وہ کور کرنے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں، کبھی بھی آپ فتنہ پرور لوگ جو ہیں، فتنے باز لوگ جو ہیں، جیسے مرزا انجینئر ہو گئے، اس قسم کے اور جتنے بھی ہوئے، ان کو مت سنیے گا۔ اگر آپ ان کو سننے کے عادی بن گئے، یقین کیجیے آپ کا دل میلا ہونا شروع ہو جائے گا، سیاہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہوگا کیا؟ آپ کو اچھی چیز میں نظر نہیں آئے گی، لائٹ چل رہی ہوگی آپ کہیں گے اندھیرا ہے، دن کے وقت آپ کہیں گے سورج کیوں نہیں نکلا۔ یعنی کہ یہ حالت ہو جاتی ہے جب دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ان کو جو ہے وہ اچھائی نظر نہیں آتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سنیں جو عاشق رسول ہیں، ان کو سنیں جو واقعی صحیح قرآن و حدیث کے مسائل لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ ناظرین سے گزارش کروں گا آپ مدنی چینل دیکھا کریں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بھی ضرور وابستہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔